Are telasan Idul Kurban Kak Dinto Estona mot ngai moti ngai pole deka peristiwa sangat luar biasa. Peristiwa luar biasa Kak Dinto Nabi Ibrahim bedi nyithani Nabi Ismail putrana Kak Dinto lampaaki laksanaaki sareng Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim Kak Dinto tunduk patuh deka perintah dari Gusti Allah Kak Dinto. Jadi ari Arafah Kak Dinto aropaaki isyarat deka Nabi Ibrahim cek saestona parenta keangkunya dari Nabi Ismail Kak Dinto leres dari Gusti Allah. Jadi sayang kena laki Kak Dinto peristiwa ponapa are luar biasa Nabi Ibrahim Kak Dinto ini bedanya Nabi Ismail. Tapi Kak Dinto tak sampai kejadian, tak sampai kalaksan Nabi Ismail Allah Kak Dinto langsung TTS Keben pagi Dr. Kak Dinto mana pilih gambaran itu ingin bi akad ibas bi bedus karena Mekah Kak Dinto lakar mana bi jenis embikna jenis kambing Kak Dinto keben anyaman bi kibas baru nyebut kimbi bedus Kak Dinto. Kak Dinto tadi kegenten. Saya luar biasa Kak Dinto saya patot contoh Nabi Ibrahim Kak Dinto sobung saya agentongi Athena saya agentongi pangkalian Nabi Ibrahim Kak Dinto sobung lainnya kajebana cuman Gusti Allah. Kak Dinto istona saya penting are Idul Adha. Sayang kena tekak pon potra Kak Dinto kan bagian dari abe gentongan ate potra. Tetisa pun apa abisaos rasa eman rasa cinta rasa seneng dak potra tapi manabi Kak Dinto ampon perintah dari Gusti Allah Kak Dinto tetap elaksanaaki Nabi Ibrahim. Kak Dinto estona hal peristiwa luar biasa beda neng dalam saben tahun Kak Dinto penting sareng boten kaula tor para jemaah sadaya keangkui contoh nyontona katipun apa nyontona Kak Dinto neng dalam ate neng dalam pangkelian Kak Dinto jak sampai kenengi pohon apa abisaos neng dunya Kak Dinto tamasok potra saya paling nang geni dek abe dek ate dek pangkelian Nabi potra Kak Dinto contoh nah bener pondok Kak Dinto songkan butuh pon apa
Dadi nang bekto Kak Dinto mesti mangkat. Mesti mangkat. Dari kenapa bagianna Potra Kak Dinto betul-betul bagian dari Abah. Jadi tak tega nih serban sama cemar karena ampon bagian dari Abah Cibu. Tapi Kak Dinto nang dalam panggilan Nabi Ibrahim, nang dalam atena Nabi Ibrahim Kak Dinto tak gentong sakale. Jadi berak ate panggilan Nabi Ibrahim Kak Dinto kenengi sareng asma kenengi sareng Gusti Allah malah. Kak Dinto luar biasa nih. Are telasan Idul Kurban kan. Hal lain dari biasana neng telasan Idul Kurban Kak Dinto engki badana orang si alaksanaki ibadah haji dari umat Islam sebada neng penjuru dunia Kak Dinto. Tapi samangken Kak Dinto sobung. Kak Dinto sobung karena engki pandemi COVID-19 Kak Dinto, corona. Karena corona. Di tahun mangken Kak Dinto tunda dimin sareng pemerintah Arab Saudi dak kasateje negara sebada umat Islam seperti alaksanaki ibadah haji. Jadi samangken dari luar negara Arab Saudi Kak Dinto sobung si alaksanaki ibadah haji. Manabi dari Arab Saudi tibi misalnya konten kaulah kita mangki informasinya Kak Dinto. Tapi sejelas pemerintah Arab Saudi Kak Dinto ampun membuka Masjidil Haram. Sanajan sanosa buka tapi tetap ngangkui protokol Kak Dinto. Iki protokol nggih jaga jarak Kak bisa tetap ngangkui masker. Cuci tangan dan sama cemah Kak bisa sanosa ini ampun buka tempat-tempat peribadatan Kak Dinto sareng pemerintah Arab Saudi. Iki olah di saos laku Kak Dinto pasti beda tayangan misalnya ini televisi ini TV Kak Dinto. Kak Dinto sejarah careta mungkin Kak Dinto alami seumur-umur nengi tahun 2020 Kak Dinto ini dalam kau diana beten kaula sareng para jemaah sateja ban satejana orang satejana manusia saya kacapok nengi tahun 2020 Kak Dinto. Di malar muka sobunga boleh corona se lain Kak Dinto. Yang kena petun kaula sareng para jemaah sateja ban sateja umat Islam ban sateja manusia sebeda ini dunia Kak Dinto bisa normal boleh bisa biasa sebelumnya Kak Dinto. Saya terosa Kak Dinto nang dalam masalah hal-hal seperti tarema sareng orang Kak Dinto alaksanaki kumpulan. Di saterosa Kak Dinto nang nomor 11 Kak Dinto itu buagi manabi orang Kak Dinto alam paaki kamaksiatan maka orang Kak Dinto bisa awarisaki adab umat-umat sabelumna Kak Dinto. Jadi
adab seetoronaki Gusti Allah misalnya pun dek ka umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh kak dinto luar biasa terekana dek ka Gusti Allah. Saengkeuna umat kak dinto paringi oning sareng Nabi Nuh ampun abdi parao pakon ongge sadeja tapi tetep pengkoh tak kenapa tak ngestoaki dek kadebuna Nabi Nuh kak dinto disaengkeuna umat-umat se iman dek ka Gusti Allah iman dek ka Nabi Nuh nang ibekto kak dinto kinaik dek ka parao tamasok dek ka keben-keben kak dinto di akhirnya di tengah banjir engki ampun musnah sateja umat-umat nang ibekto kak dinto se tak norok dek ka parao kak dinto karena terekana umat Nabi Nuh dek ka Gusti Allah ben dek ka Nabi Nuh tibi saya saterosa kak dinto umat-umat terdahulu umat-umat saya sebelumnya Gusti Kanjeng Nabi kak dinto bukan umat Nabi Musa kak dinto umat Nabi Musa tak percaya dek ka Nabi Musa tak percaya dek ka Gusti Allah milih pangeran Fir'aun kak dinto jadi beng-tabengan sareng Nabi Musa depak ka tengah tasik karena ingki Nabi Musa diparingi mukjizat tongket kak dinto pecot taki dek ka tasik apiak Nabi Musa sareng umat se ngiring Nabi Musa kak dinto akhirnya lebar ini tasik kak dinto iki sampun depak ka entas dari tasik kak dinto dari lautan iki pecot taki sareng Nabi Musa boleh tongket kak dinto saengkeuna pas arantep boleh tasik akhirnya umat Nabi Musa se iki ngereng dek ka Fir'aun kak dinto pangeran dek ka Fir'aun se bodo nangibek tengah tasik kak dinto iki akhirnya tinggal karena taselem ben sama cemak kak dinto umat-umat sebelumnya umat Gusti Kanjeng Nabi sebelumnya boten golek sareng para jemaah sateja kak dinto se kalaben asabab kamaksiatana se kalaben asabab katereukeunna ka Gusti Allah kak dinto langsung adab langsung hancur pamusna sareng Gusti Allah ing dunya kak dinto saya saterosa kak dinto maksiat kak dinto dadi sabab orang kak dinto hina sabab orang kak dinto enak dimana bi orang kak dinto alako maksiat maka orang kak dinto dadi ngalami kainaan artena acap coba neng tengah-tengah masyarakat mana bi orang kak dinto alako maksiat kak dinto tak kira bekal kealengan ya akadi orang se pemabuk misalnya pun mas teh kak dinto terkucil neng tengah-tengah masyarakat kak dinto orang kak dinto arasa berak akompola arasa berak atatangke arasa berak ataretana akan caaben sama cemah kak dinto manabi orang kak dinto alako kamaksiatan aropa minum-minuman aropa azina aropa konapa judi kak dinto bangsa kak dinto mas teh awarisaki deka abek tibina orang si alaku maksiat kak dinto awarisaki deka engki ka hinaan kak dinto kacubaan detik
sela coba neng ajuran Gusti Allah kak dinto coba neng kenapa ada na manusia satu jenah kak dinto se peti dialami peti etarema sareng orang-orang se alako maksiat kak dinto karena se kenapa akibat hal-hal seperti tarema sareng orang-orang se alako maksiat kak dinto ampun se saterosa kak dinto ini dalam kitab Nasuhaihul Ibad kak dinto makalah se nomor sanga wal maqalatus sabiatu tining makalah se nomor sanga an Yahya bin Mu'adzin radhiyallahu anhu dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an kenapa debuna Sayyidina Mu'adz ning kak dinto ma asallaha karimun ya pun se debuna Yahya bin Mu'adz fining tak amaksiat dek ka Gusti Allah karimun kak dinto situng kamuljaan ai artena hamidul fi'ali ma banyak kalakuan se bagus se terpuji dadi artena tak alaku maksiat kim abe ma banyak kalakuan se bagus banyak kalakuan se soleh dinto konapa tafsiran dari debuna Yahya bin Mu'adz kak dinto konapa cepon se musonif kak dinto se maksud kalaban ma asallaha karimun kak dinto wa huwa mayukrim wa huwa tining orang man panika orang yukrimu se amul jaaki pasera orang nafsahu dek kaaba tibina orang bitakwa kalaban takwa kak dinto teti salainna abe kak dinto alako dek ka banyak kalakuan sebagus kak dinto orang kak dinto amul jaaki dek kaaba natibi kalaban alako katakwaan wa huwa mayyukrim nafsahu bittaqwa teti orang kak dinto amul jaaki dak kaabana aropa aki amul jaaki dak kaabana kak dinto kalaban nyoncung katakwaan kalaban alako katakwaan kalaban abe kak dinto takwa dak ka Gusti Allah takwa kak dinto kenapa takwa kak dinto secara sederhana engki acewi dak ka larangan na Gusti Allah ben alakoni dak ka parentah-parentahna Gusti Allah kak dinto pangertian sederhana takwa kak dinto sesa terasa wabil ihtirasi anil ma'asi wabil ihtirasi ban aja ge abe anil ma'asi dari kamaksiatan teti sanajan ampon putun kaula misalnya pon sareng para jemaah satu jaga dinto depak deka derajat takwa misalnya pun tapi abe kak dinto tetap harus ajaga bil ihtirasi anil ma'asi ajaga abe dari alaku kamaksiatan karena kak dinto sebekal araksa abe ma tetap abe ning idelem kabadaan takwa karena takwa malolo tapi tak sobung keangkui araksa kekatakwaan kak dinto dekian bisa
katakwaan Kak Dinto bisa keluar dari apa iki sing ana dilingkari dari lingkaran Kak Dinto berarti keluar. Dadi carana ajegeh katakwaan Kak Dinto engki ajegeh abe kalaban ta'alako kamaksiatan. Kak Dinto cak ponse musannif se ngarang kitab Nasaihul Ibad Kak Dinto. Wala atharud dunya. Ponse Yahya bin Mu'adz Kak Dinto. Wala atharud dunya. Ben tada pun apa bekas satunya. Ai artena la kuddamaha tada otama natunya wala fatlaha ban kalebihan natunya alal akhirati atasanna akhirat. Hakimun panika situng bentuk kebijaksanaan. Tapi se nomor 2 Kak Dinto caepon se sahabat Yahya bin Mu'adz orang Kak Dinto kudu ngilangaki tunya dari dalam panggelian, dari dalam ate. Jadi cek sampai tunya Kak Dinto abekas. Jadi tunya Kak Dinto benih pas kun aropa obeng iki aropa compo aropa apa kekayaan tapi engki satejana esena tunya Kak Dinto cek sampai nang geni Kak Dinto engki cek sampai nang geni abe kantos ngalangi hubungan abe dek ka Gusti Allah Kak Dinto. Dadi manabi ngagungi tunya itu tak apa-apa, tapi Kak Dinto yang harus tekan lagi dek ke ate karena Kak Dinto perkara na ate. Kak Dinto tunya cek sampai ngalangi tujuan na amba Kak Dinto dek ka Gusti. Mana bisa sampai ngalangi Kak Dinto pasanan saya tak bisa akibat manusia Kak Dinto dekat Gusti Allah karena ampun alangi saling asaratunya sareng dunya tibi. Dadi zuhud Kak Dinto manabi tak bisa secara keseluruhan kita bisa secara totalitas tak bisa secara keseluruhan mailang abe kabedaan dengan itunya engki paling punten yang harus dilakukan tunya Kak Dinto cek sampai teti langalang hubungan abe deka Gusti Allah Kak Dinto penting estona keangkui araksa hubungan abe sareng Gusti Allah tidak sampai wala atharud dunya alal akhirati. Ai artena musibun fi af'alihi. Musibun Kak Dinto teba fi af'alihi ning edilem kalakuan orang. Wa huwa tining orang man panika orang yamna se bisa nyegah pasira orang nafsahu dek abad tibina orang mim mukhalafati aqlihi dari abidai akal orang asal ini saya selamat. Jadi orang Kak Dinto ajawi maksiat Kak Dinto berdidepak dekat derajat mulja dekat derajat karimun. Manabi orang Kak Dinto mampu menghadirkan Gusti Allah Kak Dinto ning edelem ate nang ben tak aparing kenengan sama sekali ning iate Kak Dinto dek kadunya maka Kak Dinto berdi
kenging derajat hakimun jaipun saya sahabat Yahya bin Mu'adz paringi sifat Gusti Allah hakim bijaksana paringi sifat Gusti Allah kak dinto se karim karimun kak dinto beda pansaponapan makna karimun kak dinto berarti saya bisa kengingi sareng orang manabi kak dinto bisa ajewi kama siaga kak dinto bakal dapat dekat derajat karimun dekat derajat semun karimun kak dinto beda si amakna mulja beda si amakna dermawan Iqra wa rabbukal akram salepon iki Iqra ning surat al-alaq kak dinto ning ayat Allah Iqra wa rabbukal akram di akram ning kak dinto amakna dermawan kak dinto akram iki kan dari karoma dari karimun juga akram beda ayat selain kak dinto misalnya pun inna akramakum indallahi atqakum akramakum nih kak dinto makna mulja paling mulja sampean sateja jaipun Gusti Allah indallahi mongko ajunan Gusti Allah at-taqwa inna akramakum indallahi atqakum takwana boten gaula sareng para jemaah berarti karimun kak dinto bisa makna dermawan bisa makna mulja engki terhormat ben sama jemaah dermawan engki lampe dermawan kak dinto engki gempang apareng bantuan misalnya pun deka orang-orang se lemah misalnya pun kita lemah masalah ekonomi dan sama macam dinto dermawan abe lebur jadi artena sifat karimun dari Gusti Allah kak dinto berarti etarema sareng orang-orang kak dinto saya bisa ajawi kalakuan maksiat ma'asallah karimun manabi si nomor 2 jaipun Yahya bin Mu'adz kak dinto sahabat Yahya bin Mu'adz manabi orang se menangaki kak dinto kaate kapan kalian kak dinto nang edel masalah dunia kak dinto menangaki artinya akhirat kak dinto nang menangaki sareng perkara dunia maka kak dinto bakal sampai dekat derajat hakim abe kak dinto bisa bijaksana pun apa bijaksana kak dinto bisa apareng keabe kak dinto pandangan cara pandang keangkui ngabes segala sesuatu kak dinto kalaben akil kalaben sama tak tidak kak dinto bijaksana dadi makom manusia kak dinto se bisa jauh ki maksiat ben se bisa ngutamaaki akhirat kak dinto secara sederhana sehingga bisa disimpulkan di dalam debuna Yahya bin Mu'adz kak dinto berarti mendapatkan sifat Gusti Allah sekarimun berarti kenging sifat Gusti Allah kak dinto sehakim kak dinto luar biasa ngadepi kau diantunya mana di ampun orang kak dinto bisa karimun bisa hakimun muka-muka putun kaula sarang para jemaah saja
paringana hidayah sareng Gusti Allah kanthi adewi kamaksiatan dan kaangkuy menangaki akhirat atas kaudian ini dunia kak dinto bukti saing kena semata-mata si badan nyaba kak dinto ajun ekon Gusti Allah. Amin amin. Afanallahu wa iyyakum. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Allah